아버지 어더러 마었다 빌리니 어더러 어사루 어수다이 고아해니 ରାଜଧାନୀର ରଜନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମହକ ଏହାକୁ ମତୁଆଲା କରିଦେଇଛି। ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତୋର ଆତ ବସ ନୁହେଁ ନାଇଁ बिल्कुल पसंद है अरे परिस्थिति बड़ी बाहर अरे बाहर मो पे बाहर ए बाहर होचे मो पाए गोटे पाली करो ଏ ମୁଣିଆ ଆରେ ତେରାକ ଭଲ ନୁହଁ ଚା 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 ସବୁ ରାଗ ମିଶ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜ କରିବୁ ଚା अमंग ये तो कोने जितो करे मत तो मुआ को भी मो चाहिए अरे सो दुनिया सारी चीज से मस्त्री और कौन से होगी का ये भाई କହିଲି ନା ଏତେ ରାଗ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ବଢିଆ ଆମେ ଏଠି ଉପରେ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ ତାର ଦୋଷା ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ବୋଲି କଥା ପରା ଦେଇଛୁ। अरे सो गोटे भी सो क्षमा करेबी हे तार কথা বলিবা পাই মো অন্ধ হচ্ছে और सो सब संपर्क तुटे देवा पाई मो दो को आसीस रजनी गो ତୁ ମତେ କଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହାଇ ହେମତେ ଡା ଆଉ ଥରେ ଡା ରଜନୀଗନ୍ଧା ବୋଲି ଡା ମତେ अरे थोड़े नहीं लखे थोड़ा लगीबी रजनीगंधा जीवन केवा पर्यंत लगीबी रजनीगंधा আমার গোটায় শব্দ হারে রজনীগন্ধা 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 সাধারণ আমি কাছে না আসবে দেখি আজ দেখি শ্রীরাম 수많은 진짜로 보내겠어요. 아니 어메 네 러성이가 없나 너무 지원을 আরে প্রথম দেখারে তোর তো এতে প্রশংসা ଆଉ ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ଅଭିଳାଷ ଯା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯା ପରିବାର